मुंशी तो पता है चोलिस्तान दा इलाका रोही चोलिस्तान दा इलाका ते गर्मी पौंदी पे लिहाजा तू इन्हें दी उठन दी देखभाल कर मान्या ठीक है धन्यवाद वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक ठाक खुशी में तबीयत से ठीक है ये गाल है असा उए में कुर्बानी ना मान तो सा एक मिनट बहुत इथों बहुत एक मिनट कित्थों आए वैसे असा से ही टाइम मुल्कान सही के लानी असा उठे के जन बाद के असा बैठे आते ने गाल चलिए आके ओखे हैं बड़े सोने हैं प्यारे ओखे रोहिया ले पासे उए असा गए आया तो का मैंने होने ना न भमने कौन कहे ओखे की चाहिए ना तो पता है असा अच्छे उठ पलेने ते वेचण वास्ते नहीं पलेने शौकिया तौर पर लेने लिहाजा असा बेच नहीं सकते इनको एक करो मेहरबानी करो ते आगे दे मेहरबानी करो क्यों इन साल सादा में रोवे ते असा ए ओख गिनने क्यों इन पासे ने बड़े सोने ओठोने ठीक ओठोने सादा जन के ने साकू के खानी ना भेजो देखो खाली असा बेचण वास्ते यो किते वन ता वाल ता बेचूं असा जिले शौकिया तौर पाले होने सही ओख कुर्बानी ने आ गई ने साकू के ना साकू ओख इन हो सोचो रोहिला ओख आता के मैं घेटा गमी ने मैं को बड़ा है दास पे ना मल्लक तो कौन ओख सोने सोने ने मैं आया में को हानि खा गया मैं ए देखो सादी रोही दे उठ तुआदे कोल वेनन चरांद उथा के इतना जिले खत्म थींदी ना रोही उता मुल्तान तक वेनन चरावण वास्ते साडे जे बंदे न चरावण वास्ते उता मुल्तान वेनन कदाई दिथे वेजो करे उता उन्हें उठ वेचा हो नहीं उठा है सोने नहीं उन्हें असा के ना एक झांझे के दौने कुर्बानी ने न होने सादा गन से ने ई होने ओख कुछ बोलू साकू दास पे ये तो हारी ऊ मने तो कौन करे ना ए ओख जन पे कुछ बोलो चलो ई में गाल है जो तू मेरे ओलियाज दे शहर चो आई मुल्तान चो जी लिहाजा मैं ठीक है तेको उठ देना कीमत 10 तू 10 इसी गाने को मैंने ई मैंने कुर्बानी ना मुही ना ने उन्हें कीमत सही पैसा क्या असा गिनसू 8 लाख रुपया एक उठ दा अच्छा जी हां एक हेलो सही एक कुर्बानी है ने सागे आवर को देखो ने 6 लाख के गिनो देखो चलो कुर्बानी वास्ते तू गिना आई सवाब भी नियत ना लाई तू लिहाजा असा भी चलो सा कोई ना कोई सवाब मिल वैसे तू 7 लाख दे गिनवाई ठीक है ना ठीक है अच्छा क्यों उगाड़ है ना मन एक कुर्बानी ना महीना होने ना इन कोई चेक नहीं पावनी कोनी मैं सफर करने आया मैं बस के कहानी मेहरबानी है मैं उठ गए मैं को बड़े भाग गए क्यों रोही ना उठ गए मेरे घर में मैं उठा पहुंचा कहाना ना हो सू वालेकुम मलिक साहब वालेकुम सलाम क्या हाल है खान साहब क्या हाल है ठीक ठाक है तबीयत से ठीक है खुश है खान से बहु अच्छा मलिक साहब मुल्तान ये बंदे हैं जा जा ये बंदा मुंशी सब मुल्तान ने आया है स्पेशल के ना ओट दिखाओ ये मल्ले को गए उठ ठीक है असर आए हां ओट दिखाओ मुल्तान तू मेहमान है वदने ने हां को सा गुलेने इत पहुंचा से मेरे को मुंशी दसाए ये मुल्तान तो बंदा है था वदे उठ की ना जी और ते पता है सवाल मुल्तान ने कदर करने जी आओ सही और सब बार करो और गार खेली पे मेरे को गार ना मुकाने चलो ठीक है कहीं हो ठीक है सामान यार ओ मैं एक या ना हम को हां को 10 पे जी 10 पे है अच्छा मुंशी मेरा देदा खड़ा वहां के मल्ले कोल बंदा वेंदा पे उठ की ना सही साकू हुई टाइम कोनी उमे असा मेले से ने असा भमने है ओछा पासे चंदा पे रोही साकू दास उमे पौने ने ओके असा देखना है साकू होरे साकू को बाणी के में ये ना साजी आंख खोली है वो मल्ले को बोल मल्ले को ओखा अथे है मलिक साहब मल्ले ना मल्ले ओखा इन या बाणी है मलिक साहब दा उठ देगी देवे हां वाल जुलो मेरा उठ भी देखो वाल इसी होन मल्ले के कोन आए ना बैठे होन मैं सुना के भी ठीक है मैंने ए आके और मलिक साहब अपना बंदा है असा कारगिल साहब दे सही में तो मुंशी इनक उठ दिखाओ खान साहब दे उठ दिखवाओ ठीक है ना इनक जे पसंद आवन उहे दे दे चंगे उन हां ओई चंगे उठन देखो ना हिका गाल है उन्हें तो साडी हिका गाल है कोई मसला का नहीं
دیکھو دکھاؤ ہے نا خان صاحب تسا نال ونجو دکھواؤ ان کو ٹھیک ہے نا زندہ ہے صحیح اے گل نہیں جلو میں خود کا سے پہلے نہ وہ روہی نے بڑے کو کم نہ اٹھن جلو پہلے ایسے یہ ہے میں صاحب نہ اٹھ جا جا صحیح ہے مرسی کو ہے جا جا انا اٹھ نہ ہے نہ وہ ٹھیک نے کسا ہے اسنے ان کو بڑا گھن لے اٹھ سونے میں میں نہ خراب کو ٹھیک ہے سونا ہے پنیا کرے یعنی کسا ہے کہ اٹھانا میں گھن بنا ٹھیک باہر نہ ہو میں کی چیز نہ ہو میں یار جا ایسی کہانے اٹھ کی ٹائم او جلو دکھے نے او دیکھو دیکھو ال اٹھ واہ واہ اٹھنا اٹھے ہیں میں بھولا کر ہم بل ملک صاحب دا دیکھا ہے ہن اٹھ دے والے اے اٹھ دیکھو ایک زندہ نہ رہ نہیں سنو پیسہ بھرا گھن بنا میں نے ملتا تو اٹھ دی خدمت کیویں کرنا کھنی مرسی یہ ہے خود دے دے کھڑے اے ایویں گھاک ویندراں دے اچھا اے ہے من ایک خطا کھوے نے من میں نہ او کا گھن بنا من کی تمام نہ ہے اے خوراکاں ہونن اچھا تھاو کیا پتہ ہی خوراک دا ٹھیک ہے اے صحیح ہے ایک نمبر سے ہے روہی دی چولستان جان دیتا ہی وے یہ جانے نہیں ٹھیک ہے میں کو بھاگ گئے ہے ایسے ہی ہن میں ایک گھن لے تو کہ ہے ملتان ہون جون اس طرح جانا پانی ہون کرے نا رک گئے دیکھا اے ٹھیک ہے میں کو بھاگے اے ہے نا میں اس کو گھن دے پہلے کیوں اٹھا میں ملتان آمنی کہ میں ایک کو گھن نے ویسا ہاتھ ہرسی میں کو اے بھاگے وہی ٹھیک ہے میں نے کہا کیسا ہاں یار میں کو نہیں احساس انہوں کے رہا اے ٹھیک ہے بس حیاتی ہو میں ٹھیک ہے کوانی میں نہ کہ ایسا گھن میں سوں دعا کرے سوں ملے گا دعا کرے سوں تھا اے صحیح تیار تھیا کھڑے ارے خرچ خدمت کر اٹھ دی او بچہ کو کتے بندہ ہے اگڑے گھنا اور میں کو ہوں نہ کیا او بچہ یار کو اے سوچا ہے نا میں نے ایو نہ میں گھننا چاہنا ہم اے ٹھیک ہے پسند ہے کہ نہیں آیا میں نے اکر آگے ہے نا انو من نہ سکوں ہے نا کئی گال ہے ان گال من او دلو ول بن ہے اٹھ دے دیکھ بھال کر او بو او خان صاحب بہت بنے سے ایسا حکم قانون سفر کرنے آئے ہیں کوہانا نا ہی ایسا سنے میں کو نا ہی میں کوہانا نام میں کہتے آیا ایسا کیونکہ کوہانا چھوٹا ہے کم رو رہی اے نا میرے کو آنکھوں میں نہ آنی اچھا ہے ایک منٹ میں تو کہا کہ خان صاحب دا دیکھو میرا دتی کرے ٹھیک ہے جے پسند آوے تو وہ کہنے ہو ٹھیک ہے نا ان ساری کوئی گال کرنی ایک گال ہے ساری خان صاحب جی ساری بھی ہن کو کہیں ٹینشن لینا پے تو دیکھو آکے سے دیکھ اے پسند آوے تو اے گھن او پسند آوے تو او گھن میں کیا پسند آتا وہ میں کو خان صاحب نا کیوں خان صاحب نا اسا ایک گال ہے اونی میں تھا کہ ہوئی ہے اونا اٹھ بارہ ہے کیوں اٹھا سا منکان نہ اسا گھن نو کوئی سائن گھن خان صاحب دا پکا اٹھ ہے ٹھیک ہے نا اے حالی پولا پٹھا ہے یہ چاہیے ٹھیک ہے نا ای وجہ تو اچھا اے خان صاحب پولے پٹھے کو خان ملک صاحب تساں کوئی خوراک تڑے حوال منشی دے ذمہ لایا ہے تک پتہ تے ہے منشی بیکار بندے نے کریں دے ہیں نہ کام توجہ نہ وقت توجہ دو نہ تے بھجاؤ دے کھڑا انہاں میں اور ہی جھیرا نہ لو ہلا میں کو ٹائم میں ہن کھونا ہو خان صاحب بولو بھائی میں دیکھایا گال ہکا کرے تھا کوئی راہ رعایت والی گال کا نہ ہو سی 6 لاکھ روپیہ دیتے مانو خان صاحب کیا کیتی بیٹھے میں 7 لاکھ سودا کیتی بیٹھا چھوٹے دا ملک صاحب ملتان میں اولیاء کرام دا شہر ہے چلو دعا تا کرے تھن صحیح بھائی ہا گالے باقی ہن بھی ٹھیک ہے مطلب ہے گال یہ گال ہے اولیاء دا شہر بھی اس گال کیسی ہے میں سمجھ گیا میں اور بالا نے اونی عزت ہو رہے ٹھیک ہے خان صاحب او ٹھیک ہے اولیاء دا شہر وچ ملتان وچ ٹھیک ہے نا اسا تیری عزت کرن لگے ہیں لہذا خان صاحب ٹھیک ہے سودا بناؤ انہاں کہانی یہاں پانی ہے
میری عزت کہنے پہ میں گال ہے اے اٹھا اٹھو ایک ٹائم پہ اپنے سماوڑے ملتان سے کوانی عزت کروں کوانی داری کروں ٹھیک ہے پہنچا دے سو بہاولپور تھی پہنچواؤ ٹھیک ہے نا یہ اگو اپنی سواری کرتے گھن ویسن صحیح ٹھیک ہے ہے بن ملک صاحب اور ٹھیک ہے میں آپ نے میں گھن کرتا میں گال ہے کچھ سماوڑا پوکوں بہاولپور تھی بیانہ من منشی کو کرے بھیجو ہوں من راستے کرے تھی بھیجو پہنچواؤ اگو تے والے بیانہ پہنچ میں بھیجے نا منشی کو ٹھیک بہاولپور تک تو 50 ہی اٹھ ٹھیک ہے اگو وال تو صاحب سواری دا بندوبست کر دے گھن مجھے ٹھیک ہے بیان ہے کیا یاد پہ بیانہ کہہ رہے میں ہونا نہ اے ہونے کہ میں موقع نہیں گئی میں نا میں اے آنا پہ کی میں اگے ہونا ہا ہاتھ رکھو نہ پیسے موقع نہیں نہیں یہ تو غلط گل ہے ٹھیک ہے نا ہاتھ تم ملتان میں رکھے ٹھیک ہے نا تے اوٹھی تو کیتی وینے کیا مذاق کیتی بیٹھی ساجے آپ اللہ پاگل کہنے بنے میں تو بیٹھی جب تو آپ پاگل ہیں صحیح ساجے اللہ کہنے میں تو ملتان دے سہنے میں کہ یہ ہوئے کم ملتان اسنے ہے اے روہی ہے او ملتان ہے صحیح اے روہی ہے روہی ہے خان یہ تو صاحب سسٹم کا یعنی نہیں چل رہا دور بجناؤ دور ہون اے اگر بجن گئے ہون دور بدلا کھڑے یہ سارے علاقے دا سارے شہر دا سارے کو راسی تھوڑے دا تھوڑے کو راسی منشی کو نال بجیندے پہ تیرے بہاولپور پیسے دے سیں تے کو ووٹ ملسی ٹھیک ہے نہیں اے نہ دھوکا ہے دو کا مجھے دو کا میں تو کہ کرنے میرا بیٹھے سودا بنی بس خان صاحب اولا نے سن دے کوئی بیٹھے فرق نہیں دو کا یہ کرنے بیٹھے ایسا کرنے پہ خان صاحب نالے صرف میں کو دیکھنا چاہنا ہوں اچھا روہی نے یہ ہونا بنتا ہے او بھائی صاحب جانا کو کوئی شاید بوکھا کا نہیں ٹھیک ہے نا پیسہ ہی ہے پیا ٹھیک ہے کیمرے کو میں سفر کرنے آیا میں اوکھی گھنا لایا میں قیمت بھرا لایا قیمت بھرے ہوں میں اوکھی گھن ہوں تیری گال ٹھیک ہے یہ روہی دا علاقہ ہے شہری لوگ دھوکے کر میں اتھا آتے چیزاں گھن میں پیسے بھی نکلی دے میں ٹھیک ہے نا تو اتنا مشینہ تو نہیں لگے جو پیسے چیک کرا لیا ٹھیک ہے نا منشی تیرے نال ویسی بہاولپور پیسے گنسی اتھا چیک کرے سی پیسے تو والا تو کو اٹھ دے سی اگے بھی پچھلے سال بھی وہ کام کر گیا 8 لاکھ روپے دا اٹھ کے گھن گیا 3 لاکھ روپے جیلیا 4 لاکھ روپے ٹھیک ہے 7 لاکھ روپے ہی مکا گئے تھا دینا مشین والا ہے بہاولپور شہر ہے بڑا شہر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوٹ کھڑے چیز کھڑی نگ جکے نگ ٹھیک ہے سونی سے دیکھنا چاہنا ہم میں یعنی اتنا یان پہلے دو کا کھاتی بیٹھے ہیں نا ٹھیک ہے میں نے کہانی میں مہربانی ہے خان صاحب کہانی میں مہربانی ہے ٹھیک ایک پائے کل صبح والی 9 گھنٹے میرا اٹھا پہنچ میں نے آپ کا کیسا پڑا ہے ٹھیک ہے پہنچ ٹھیک ہے پوچھوا دے خان سے پوچھوا ہوا نہیں بس منشی کو دے پہ ہیں ٹھیک ہے بہو ویسے سودا تو ٹھیک بڑھ گئے سودا ٹھیک بن گئے ٹھیک ہے نا بس والے دیتے تھے گھٹ پیسے نہ لی سے چلو اولی